अमृता जी नमस्कार। नमस्कार मोदी जी। आपका बहुत आभारी हूँ। आप मुझे चांस दिए हैं लोगों की सेवा करने के लिए। हम 100% कोशिश करेंगे। आपका चुनाव अभियान कैसा चल रहा है? अभी तो हम निकले हैं तो एक बीजेपी को उनका पिता का देहांत हो गया। हम इधर ही आए हुए हैं तो अभी वापस जाके हम प्रचार में ही निकलेंगे। अमृता जी, आप महाराजा कृष्णराय चंद जी की विरासत को आगे ले जा रही है। एक बात आपको हम शेयर करना चाहेंगे। हम क्या कह सकते हैं? जी जी जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। ये जो महाराजा कृष्णचंद्र का हम फैमिली है तो उसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि वो ब्रिटिश के साथ साथ दिया था, फिर वो मैंने हम लोगों को गद्दार समझते हैं। क्यों किया वो नहीं बोल रहा है। इतना जमीन दान किया, इतना सब लोगों के लिए किया, भलाई के लिए किया, वो सब नहीं बोल रहे हैं। लेकिन क्या बोल रहे हैं तो हम बोला कि क्यों किया ऐसा महाराजा कृष्णचंद्र। अगर नहीं करते तो हमारा सनातन धर्म तो पूरा खत्म हो जाता है कि नहीं। तो वो बात है क्योंकि तब का वो जो नवाब थे सिराजुद्दौला, तो वो तो बहुत अत्याचारी भ्रष्टाचारी थे। तो उसीलिए उन्होंने तो अकेला नहीं किया, बहुत सारे राजाओं के मिलन हुआ, उसके बाद सभी ने किया। जगत सेठ भी थे और राजाओं थे। तो उसी सभी के मेहनत से ये काम सफल हुआ। तो अगर नहीं होता आज हम हिंदू नहीं रह पाते। हमारा भाषा दूसरा होता, हमारा वेशभूषा एकदम अलग होता और सभी अलग हो जाते। हम तो दूसरों के अधीन रहते ना, यही बात है। अमृता जी, बचपन में हमारे यहाँ हम लोगों को जो पढ़ाया जाता था उसमें कृष्णचंद्र राय की समाज सुधार का काम, बंगाल के विकास का काम, बंगाल के विकास के मॉडल, ये सब सुनने को मिलता था बचपन में। अब देखिए, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं तो बहुत ही अनाप शनाप आरोप लगाएंगे और 300 साल पहले की घटना निकालेंगे, 200 साल पहले की घटना निकालेंगे और बदनाम करने का प्रयास करेंगे। वे एकदम खुद सही बात अपने है। जो वर्तमान पाप है हाँ उसको छिपाने के लिए वो हाँ ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं। लेकिन जब भगवान राम की बात आती है, भगवान राम की बात आती है तो वो कहते हैं कि सबूत कहाँ है, इतनी हाँ पुरानी हाँ बात क्यों सही बात, निकालते हो। सही बात। लेकिन जब कृष्णचंद्र राय की बात आती है तो वो तुरंत निकालते हैं। तो इस प्रकार हाँ से उनके दोगलापन होता है और आपको हाँ। इसका बिल्कुल मन में प्रेशर नहीं लेना चाहिए। नहीं आपने नहीं, हम तो लेते भी बंगाल नहीं का है। उज्जवल भविष्य और आपका हाँ स्वयं का जीवन भी लोगों के लिए रहा है। हाँ जी। और आपके सामने बंगाल की विरासत को बचाने की भी चुनौती है। और एकदम आप इसे सही बात। कैसे देख रही हैं आप? हम पॉजिटिवली देख रहे हैं। हमारा लड़ाई जो है लोगों का सेवा के लिए है, करप्शन हटाने के लिए है और वंचित लोगों के उपकार में आने के लिए है। आपने देखा होगा इन दिनों लड़ाई दो खेमों में बट गई है। एकदम। एक हमारा खेमा है जो इस देश से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कदम उठा रहा है, और दूसरा हमारे सामने वाला खेमा है वो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इकट्ठे होना, एक दूसरे को बचाने के लिए लड़ाई लड़ना, आरोप करना। और जिन्होंने पहले खुद ने आरोप किए थे वो भी उनको बचाने में लग गए हैं। यानी उनके लिए देश उनकी प्राथमिकता नहीं है, सत्ता ही उनकी प्राथमिकता है। और इसलिए चुनाव में हमने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि हमारे देश के युवाओं का भविष्य उज्जवल बने, इसलिए भ्रष्टाचार से मुक्त देश होना ही चाहिए। आपको देखकर ही हम आए हैं। जी अमृता जी, मैं बहुत आपका आभारी हूँ, क्योंकि हमारी टोली को आपने जब ये बताया तो मुझे जरूर लगा कि मुझे एक बार आपसे बात करनी चाहिए। अमृता जी, बंगाल के अन्य इलाकों की तरह हाँ जी। कृष्णा नगर में भी बीजेपी को बहुत उम्मीद के नजर से देखा जाता है। अब आप वहां लोगों से मिल रही हैं,
आपको भी लोगों का उत्साह उमंग फील होता होगा। बहुत जनों ने बोला उन लोगों का डीए अटक गया। बहुत जनों ने बोला स्कूल में भर्ती कराने के लिए लाखों का पैसा चाहिए। बहुत जनों ने बोला हमको कि हमको बोला था कि घर देंगे, नहीं दिया। तो क्या बोले इसको। अमृता जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ जी। मैं एक लीगल एडवाइस ले रहा हूँ। हाँ, प्लीज बोलिए। हमने बंगाल में ये ईडी वालों ने करीब 3,000 करोड़ रुपया इनका अटैच किया हुआ है। अब ये पैसा गरीब आदमी का पैसा है। किसी ने शिक्षक होने के लिए पैसा दिया, किसी ने क्लार्क होने के लिए पैसा दिया। वो सभी लोग जानते हैं। वो एकदम फेडअप हो गया, एकदम हाल छोड़ दिया। हम जो देख रहे हैं टीएमसी के ऊपर बहुत लोग नाराज है क्योंकि ये सब बहुत अत्याचार हो रहा है। तो मैं जो लीगल एडवाइस ले रहा हूँ, तो मेरी इच्छा ये है, अगर मुझे लीगल एडवाइस मिलेगी तो नई सरकार बनते ही जो भी कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, तो मैं ये जो 3,000 करोड़ रुपया है, जो गरीब लोगों का पैसा है और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में दिया है, उन सबको मैं वापस पैसा करना चाहता हूं। तो आप पब्लिक में जरूर बताइए कि मोदी जी से मेरी फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें कि जो 3,000 करोड़ रुपया ईडी ने अटैच किया हुआ है, वो 3,000 करोड़ रुपया गरीबों का पैसा है बंगाल के, और वो उनको वापस देने के लिए कोई न कोई रास्ता मैं खोजूंगा। ये जरूर बताइए आप लोगों को। हम बोलेंगे। अमृता जी, पूरे बंगाल में बड़ी संख्या में लोग बीजेपी के साथ आ रहे हैं। जब आप क्षेत्र के लोगों से बात करती है, वो क्या बात करते हैं? अपनी अपेक्षाएं आपको बताते हैं क्या? हाँ, बताते तो हैं। आपके कामों पे हमारा भरोसा है, ये सब बताते हैं। और हम पूछते हैं कि महुआ मैत्रो का क्या होगा, बोलो उसको तो जेल ही जाना है। अच्छा, लोग बोलते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये मोदी की गारंटी को लेकर आपके लोकसभा के क्षेत्र में लोगों तक बात पहुंची है? हाँ हाँ, हम तो बोले हैं। तो बोला मोदी जी की तरह हमारा भी गारंटी है, हम जरूर कोशिश करेंगे आपका सेवा में आने का। अमृता जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके, और मुझे विश्वास है कि आप विजयी होकर के आपके परिवार की जो बंगाल की सेवा करने की परंपरा रही है, उस परंपरा को आप आगे बढ़ाएगी। आपने चांस दिया है, इसलिए हम आभारी हैं। आपने ये चांस मुझे सौंपा है। बस आप जीत करके आइए, हम मिलकर के बंगाल के लोगों की बहुत सेवा करेंगे। और आप भी जीतने के बाद पहले 100 दिन में कृष्णनगर में क्या करना है, उसका पूरा काम निकाल के रखिए। मैं पूरी तरह आपके साथ खड़ा रहूंगा, और उसमें से जो भी काम भारत सरकार को करने होंगे वो तुरंत कराने का हम प्रयास करेंगे। आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए बस। जनता का आशीर्वाद हम सबको चाहिए। जनता का आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन आप मुझे गाइड करिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है। नहीं, बिल्कुल हम संपर्क में रहेंगे, और मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং নিজেই উনি কৃষ্ণনগরের প্রার্থী রানীমাকে ফোন করেছিলেন, আর উনি আপনি শুনতেই পেলেন উনি কী কী কথা বলেছেন। আর বিশেষ করে যে 3,000 কোটি টাকার এটা ইডি জব্দ করেছিল পশ্চিমবঙ্গ থেকে, সেটা নিয়ে উনি যে কথাটা বললেন, আপনাদের কি মনে হচ্ছে সেই জিনিসটাকে বিজেপির তরফ থেকে একটা মাস্টার স্ট্রোক হতে পারে? সবটাই জানার আগে নমস্কার, আমার নাম অঙ্কিত। স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে ডাক বাংলা খবরের সব খবর সত্য খবর। তো আজকের প্রতিবেদন আমি এখান থেকে চালু করব। দেখুন, যেভাবে মানে নরেন্দ্র মোদী মানে রানীমাকে ফোন করেছিলেন, উনি সবটাই কথা বলেন, ওনার ভিতরে একটা কনফিডেন্স উনি তৈরি করে দিচ্ছিলেন। আর এটাই তো হচ্ছে একটা লিডারের আসল পরিচয়। একটা আসল লিডার এটাই করে যে যারা মানে ওনার টিমে কাজ করছে, যারা ওনার জন্য লড়ছে, তাদের সাথে উনি গ্রাউন্ড লেভেলে কত যুক্ত থাকতে পারে, এটাই তো হচ্ছে মানে আসল লিডারশিপ। আর বিশেষ করে আমি একটা কথা বলবো, দেখবেন যে প্রধানমন্ত্রী যে কথাটা বললেন যে ইডি যে 3,000 কোটি টাকা এই পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে জব্দ করেছিল, এই টাকাটা হচ্ছে সে গরিব মানুষের। আপনাদের মধ্যে অনেকজনই বলবেন যে ভাই ঘুষ দিয়েছিল, তো ঘুষ দেওয়া তো মানে একটা অন্যায়, তো সেটা কেন দিয়েছিল? হ্যাঁ না, আমি মানছি কথাগুলো, কিন্তু আপনি এক জিনিস ভাবুন, পশ্চিমবাংলাতে আজকে না মানে চাকরির তো মানে কোনো সুযোগই নেই। সব তলাবাজ, যেখানে যাবেন সেখানেই কারাপশন।
একটা চাকরি অবধি সরকারের তরফ থেকে কিচ্ছু করা হয়নি। তো স্বাভাবিক কথা, যেখানে চাকরি হবে না মানুষ সেখানে নিজের ফ্যামিলির জন্য নিজেকে গ্রো করার জন্য মানে এরকম মানে কি বলে স্টেপ নিতে বাধ্য হয়ে যায়। কথা না কথা যদি কালকে আপনাকে যদি কেউ এসে বলে যে ভাই তুমি দাও আমাকে লাখ টাকা দাও, 10 লাখ টাকা দাও, তোমাকে একটা চাকরি করে দেবো গ্যারেন্টি দিচ্ছে, আর তুমিও জানছো যে হ্যাঁ সত্যি 10 লাখ টাকা যদি তোমার কাছে থাকে তুমিও হইলে তো আপনারাও হইলে তবে রিস্ক তো অবশ্যই নেবেন। অ্যান্ড সেই জিনিসটা সাধারণ মানুষরা করেছে, কেউ জমি বিক্রি করেছে, কেউ বউয়ের গয়নাগাটি বিক্রি করে দিয়েছে, কেউ নিজের প্রত্যেক সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছে ফলে চাকরি পাওয়ার জন্য। অ্যান্ড ফলে শেষে কি হলো, অনেকজন চাকরি পেয়েছেন, অনেকজন পাননি, কিন্তু জিনিসটা তো সবই বলে। তো প্রধানমন্ত্রী রানিমাকে এটাই বলেছেন যে উনি যেন প্রচারে গিয়ে যখন উনি মানে এই র্যালিগুলো বার করবে ভোটের জন্য, তখন যেন এই জিনিসটা প্রচার করে যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী লিগ্যাল টিমের সাথে ডিসকাশন চলছে, যদি পশ্চিম বাংলাতে ক্ষমতায় যদি আসে তাহলে বিজেপির তরফ থেকে এই স্টেপটা অবশ্যই নেওয়া হবে, যেখানে 3,000 কোটি টাকা সেই গরিব মানুষদেরকে যেন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এই টাকাটা কিন্তু সরকারের খাতায় সরকারের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রাখা হবে না। সে অনেক গরিব মানুষরা নিজের জমি টমি বিক্রি করে চাকরির জন্য টাকাটা দিয়েছিলেন, মানছি ভুল ছিল, কিন্তু ওরাও বাধ্য ছিল, কারণ চাকরি তো নেই, কোনো সুযোগই নেই, কিছু তো করে পেট খেতে হবে। এই জন্য প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে টাকাগুলো ফিরিয়ে দেবেন, এটা চেষ্টা চলছে। এবার আপনাদের মধ্যে অনেকজনই হয়তো বলবেন যে প্রধানমন্ত্রী তো এটাও বলেছিল যে প্রত্যেক জনের খাতায় 15 লক্ষ টাকা করে দেবে। এগুলো দেখুন, এগুলো হচ্ছে পিওর চ্যাংড়ামি, ঠিক আছে? এই চ্যাংড়ামিগুলো কারা করেছে? এই চ্যাংড়ামিগুলো করেছে আপনাদের কংগ্রেস, তৃণমূল আর অন্যান্য যারা পার্টি আছে, বিরোধী পার্টি আছে, তারা করেছে। প্রধানমন্ত্রী কোনোদিন এই কথাটা বলেনি যে আপনাদেরকে 15 লক্ষ টাকা করে দেবো। প্রধানমন্ত্রী নিজের একটা জনসভাতে গিয়ে যখন উনি বক্তব্য দিচ্ছিলেন, উনি বলেছিলেন যে দেশের এত ব্ল্যাক মানি বিদেশে সুইস ব্যাংকে পড়ে আছে, যদি সেই টাকাগুলো যদি উদ্ধার হয়ে যায় তাহলে অ্যাভারেজ ওয়াইজ যদি ওটাকে ডিভাইড করা হয় তাহলে ভারতে যতজন বাস করছে প্রত্যেক জনের খাতায় 15 লক্ষ টাকা করে যেতে পারে। এটা উনি বলেছিলেন। উনি কোনোদিনই বলেননি যে উনি প্রত্যেক জনের টাকা মানে অ্যাকাউন্টে 15 লক্ষ করে টাকাটা দিয়ে দেবে। And সেই জিনিসটাকে ভেঙে চুড়ে বিরোধী দলরা মানে একটা চ্যাংড়ামি করেছে, এটা নোংরামি, এটা বলে নোংরামি, আমি এটাকে নোংরামি বলি। তো দেখুন, রানিমা উনি কোনোদিন মানে রাজনীতিতে কোনোদিন সেভাবে অ্যাক্টিভ ছিলেন না। হ্যাঁ, মানুষের কাজে লেগেছে, মানুষের কাজে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন উনি, কিন্তু কোনোদিন ওনাকে রাজনীতির মধ্যে সেরকম অ্যাক্টিভ দেখতে পাওয়া যায়নি। কিন্তু ফলে এবার উনি একটা দল বেছে নিয়েছেন, কৃষ্ণনগর ওনার বাড়ি, ঠিক আছে, কৃষ্ণনগর ওনার বাড়ি, অ্যান্ড সে ওখান থেকে উনি দাঁড়িয়েছেন। ফলে এখানে একটা কাজ কিন্তু অবশ্যই করবে, লোকাল স্থানীয় মানুষদের মধ্যে রানিমা বা ওই রাজবাড়ির পরিবার নিয়ে একটা সফট কর্নার কিন্তু আছে। অবশ্যই তারা প্রচুর পরিমাণে ভোট দেবে। যেখানে যেখানে আপনি দেখুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে একটা মানে মহুয়া মৈত্রকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, যার উপরে এত বড় বড় অ্যালিগেশন, বিদেশের থেকে টাকা নিয়েছিলেন উনি নিজের লিপস্টিক আর পার্সের জন্য, আর ফলে উনি পার্লামেন্টে কিছু সিক্রেটস বাইরে বলে দিয়েছিলেন, বিক্রি করে দিয়েছিলেন, আর বিদেশ থেকে টাকা নিয়ে পার্লামেন্টে কোয়েশ্চেন করতেন। তো এগুলো মানে কি বলবো, মানে বোঝাই যায় যে এই ধরনের মানুষ রাজনীতিতে এই কারণেই আসে যাতে ওদের ব্যাংক ব্যালেন্সটা যেন বড় হয়। আমি তো তাই ভাবছি, সাধারণ মানুষ যখন এই কথাগুলো বুঝতে পারছে, এই কথাগুলো কেন এই তৃণমূলের নেতা নেত্রীরা বুঝতে পারছে না? তৃণমূলের যিনি সব থেকে মানে উপর লিডার যিনি আছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, উনি কেন বুঝতে পারছেন না? মানে আর কোনো প্রার্থী ছিল না যে কৃষ্ণনগরকে দাঁড় করাবো, মানে কেউই ছিল না। একটা মানে লজ্জা লাগা উচিত, মানে যে অনুব্রত মণ্ডল বলতো না যে লজ্জা লাগা উচিত, আমি সেই জিনিসটাই বলছি তৃণমূলকে যে তোমাদের না লজ্জা লাগা উচিত যে মহুয়া মিত্রর মতন একজনকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছ। আমি তোমাকে লিখে রাখছি, মহুয়া মিত্রর মতন যদিও জিতে যায়, যদি জিতবে না এটা আমার গ্যারেন্টি, জিতবে না এটা আমার মন বলছে, কিন্তু যদিও জিতে যায় কি হবে, আজ না কাল উনি যে জিনিসটা করেছে সেটা প্রমাণ হবে, উনি জেলে যাবে, তখন কে সামলাবে? বাইরে থেকে কেউ আসবে এসে, যেমন ইউসুফ পাঠান বাইরে থেকে নিয়ে এসছে, গুজরাট থেকে নিয়ে এসছে, উনি যদিও জিতে যান, উনি কি আদৌ ওখানে বহরমপুরকে থাকবেন না, উনি তো গুজরাটে থাকবেন, না খেলে বেড়াবেন, শ্রীলঙ্কা ইংল্যান্ড এদিকে ঘুরে বেড়াবেন। ওই জায়গাটার উন্নয়নে তাহলে কি হবে? যে গ্রাউন্ড লেভেলের সাথে যুক্ত থাকবে, যে রাজনীতির মধ্যে নিজের 10-12 ঘন্টা প্রতিদিনের দিতে পারবে, মানুষ তো তাকেই কাছে চাইবে। অ্যান্ড সেই জিনিসটা যদি রানিমা, উনি কৃষ্ণনগরের মেয়র, উনি যদি কৃষ্ণনগরেই দাঁড়াচ্ছে, মানুষ ওনাকে সবসময় কাছে পাবে। আর একটা জিনিস নরেন্দ্র মোদী ওনাকে বলেছে যে আপনি 100 দিনের
পুরো টার্গেটটা বলে দিন যে আপনি আগামী 100 দিনে কি কাজ করবেন যদি আপনি ক্ষমতায় আসেন, ওইগুলোকে বলুন আর প্রচার করুন। দেখুন কিভাবে নরেন্দ্র মোদী নিজেদের টিমদের মানে একটা মনোবল শক্ত করে তুলছে, অ্যান্ড সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা মহুয়া মৈত্রর মতন একজনকে দাঁড় করে দিয়ে মনে করছে আমি জিতে যাব। এটাই হচ্ছে এদের মা মাটির খেলা, এটাই হচ্ছে এদের মা মাটি মানুষের জয়। মানে কোনো সেন্স নেই, কোনো লজ্জা নেই, কিচ্ছু নেই। আমার তো মানে হাসি পাচ্ছে, মহুয়া মিত্রর নাম যখন শুনেছিলাম আমার হাসি পাচ্ছে। আর সেখানে দেখুন রানিমার মতন একজন দাঁড়িয়েছে, স্বাভাবিক কথা উনি খুবই সম্মানজনীয় একজন ব্যক্তি। আর কৃষ্ণনগর মানুষে অলরেডি বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে জানিয়ে দিচ্ছেন অলরেডি যে উনি রানিমাকে ভোট দেবেন, চাই সেটা একটা কোনো মাইনর ভোট হোক বা কোনো একটা মেজরিটির ভোট হোক। তো আশা করি ভিডিওটা আপনার অনেক ভালো লেগেছে। এই চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর বেল আইকনটাও প্রেস করে দেবেন, যাতে আপনাদের কাছে ভিডিওটা আমার খুব তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারে। আর এই চ্যানেলে আমি আপনাদেরকে লোকসভা ইলেকশন আর পলিটিক্সের বিভিন্ন ভিডিও আর ইনফরমেশন আপনাকে প্রতিদিন দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আশা করি ভিডিওটা